A lot of successful women are going through challenges, and it's not easy to manage your career and the children and the family. And I knew that there were some challenges with Brian's past, but it was no subject. So I can't say that I'm the best friend of Anna. So I'd like to speak from the facts. When we spoke directly about the family and the husbands, that would be exactly the answer. Let's not talk about it. So it was pure avoidance, and I'm not the person that I would push the subject further if the person is not willing to open up. But you could see the pain or avoidance or the subject. And when Anna posted some posts on Instagram like vulnerability, Dragi prijatelji, čitajući vaše komentare o Ani Volš, video sam da mi mnogi zameraju što sam navodno uvredio Briana Volša. Ja ne znam na koji način sam ja njega uvredio. I evo, reći ću opet. Nadam se da će i on čuti. Briane, ti si jedna trula, raspala stoka koja je ubila svoju suprugu, majku sopstvene dece. Sram te bilo, bitango jedna. Ubio si ne samo jednu ženu koja je poreklom iz Srbije, koja je Amerikanka srpskog porekla. Ubio si jedan američki san, jer si bio rob sopstvene majke. I razočarao si celu Ameriku. Sram te bilo. A razlog zašto sve ovo govorim je zapravo taj što je Brian upravo pre par sati optužen od strane američkog tužilaštva za ubistvo svoje supruge Ane Volš. Mr. Walsh will be transported to the Quincy District Court for arraignment on the charge of murder. I tužilaštvo je izjavilo da za ovo svirepo ubistvo ima neoborive dokaze. Brianov i Anin DNK je nađen na Tajvek zaštitnom odelu koji je Brian kupio 2. januara sa opremom za čišćenje kuće. To odelo je pronađeno na deponiji CMAS koja se koristi za proizvodnju električne struje. To đubre koje se tu odlože, ono se koristi za spaljivanje da bi se proizvela električna energija. I od nestanka Ane Volš istražitelji su danima i danima istraživali ovu deponiju koja se nalazi u blizini kuće Brianove majke. Zaustavili su i proizvodnju električne energije da slučajno neki dokaz ne bi otišao u peć za spaljivanje. I svaka im čast. To je prava policija, to je prava demokratska država. I na toj istoj deponiji našli su sledeće stvari. Aninu ogrlicu koja se može vidjeti na njenim slikama na Instagramu. Anine čizme natopljene njenom krvlju. Aninu jaknu koja je bila natopljena njenom krvlju. Zatim našli su i šta je Brian tražio na Google 1. januara sa tableta najstarijeg sina, misleći da policija neće vršiti pretragu detetovog tableta. A on je pravio sledeće pretrage. Koliko traje DNK? Kako baciti delove tela? Kako očistiti krv sa poda? Da li amonijak uništava delove tela i DNK? Da li je bolje baciti odeću ili je oprati? Da li je ručna testera najbolja alatka za sečenje tela? I samo da napomenem, pronađena je i ta testera na toj istoj deponiji sa tragovima ljudskog tkiva i krvi, Anine krvi. Zatim, glavno pitanje, da li možete biti optuženi za ubistvo ako nema tela? I posljednja pretraga po meni onako baš suluda kakva i odgovara ovom čoveku, da li se može identifikovati telo sa polomljenim zubima, što znači da je on ovu jadnu ženu unakazio. Razbio joj je sve zube i sram ga bilo. Ovaj monstrum je sve učinio da bi prikrio ovo ubistvo. Čak je uzeo iz sveske svog najstarijeg sina listove A4 format i napisao je svojom rukom, ali imitirajući rukopis svoje supruge.
Brajane, ti si najbolji muž na svetu, ti si najbolji otac na svetu, da te nema trebalo bi te izmisliti. I to je zalepio na 2 mesta uz uzlazno stepenište ka spavaćim sobama. Takođe je na jednoj, flaši šampanjca koja je bila u kutiji, na kutiji je napisano: Wow, 2022. godina, kakva godina. Ali sledeća 2023. bit će još bolja. Ponovo smo svi zajedno. Mi smo autori naših života. Hrabrost, ljubav, saosećanje i radost. Volite Ana. A sa strane je napisano Jem, Brian i Ana, nova godina 2023. Srećno nam bilo. I tu flašu šampanjca, navodno, Ana je poklonila Jemu. Pa kada je Jem krenuo kući, on bi je naravno poneo. Nijedan Amerikanac ne bi zaboravio poklon koji mu je dat. Jer on može da zaboravi da donese poklon, ali da ponese nešto što mu je poklonjeno, nikad. Tako da ja tvrdim da je Brian kao vešti falsifikator pisao ovo lično on, a ne Ana. I to će iskusni kriptografi američke policije utvrditi. Takođe su pronađeni i pasoši, izvađeni i stavljeni na sto, i pronađena je lista šta sve Brian treba da uradi posle Aninog nestanka. Koga da zove i šta kome da napiše. Na jednom od tih papira piše: cenim vašu brigu, ali trenutno sam fokusiran na pronalazak Ane i trošenja energije oko toga. Mislim, ja to stvarno ne znam. Ko to sam sebi piše podsjetnik šta kome treba da kaže kada mu je žena nestala? Mislim, to je apsolutno ludilo, led iznad kukavičjeg gnezda. I prosto se pitam da li je to on sam pisao ili mu je to neko diktirao. Jer tako sam ja nešto pisao u osnovnoj školi kada mi je to mama diktirala, da ne bi zaboravio. I iz ovoga mogu da zaključim da je Ana najverovatnije ubijena 1. januara između 1:30 i 2 ujutru, odnosno kada su otpratili svoga prijatelja Jema koji je čekao sa njima Novu godinu. Zato što je na sebi imala čizme i imala je jaknu. Odmah, kada su otpratili svoga alibi gosta koga je pozvao Brian, on je odmah izvadio nož koji je spremio, ubio ju je najverovatnije u hodniku kuće, jer nije stigla ni jaknu da skine, odvukao je do podruma i tamo je vršio tranžiranje i kasapljenje. Taj tepih iz hodnika je isto odnešen i bačen na deponiju gdje je i pronađen sa tragovima Anine krvi. Takođe su pronađeni i peškiri iz kupatila koji su odnešeni dole da bi se čistila Anina krv. I ja sam od početka bio ubeđen da je on ubica Ane Walsh i evo sada tužilaštvo Sjedinjenih Država kaže da je upravo on to i uradio na najmonstruozniji način. Ono što ne znamo sa sigurnošću još uvek, a to je zašto je on ubio Anu. Ali moja pretpostavka je ta, a mislim i vaša, što je htela da ga napusti i da pređe da živi sa decom u Vašingtonu. Brianova majka Diana to nikako nije htela da dopusti, bez obzira što je mrzela svoju snaju. Odnosno, ona kako kaže, nisam uspela da s njom napravim neki posebni prisni kontakt zbog kulturoloških razlika. I ja verujem da je to tako. Pre svega, Ana je došla iz jedne evropske civilizovane zemlje u Sjedinjene Države, a Brianova majka je došla iz Irana u talasu izbeglica koje je predvodio šah Reza Pahlavi 1979. godine posle Islamske revolucije. I udala se za najpoznatijeg neurohirurga u Bostonu i nikada nije uspela da postane Amerikanka.
I dalje se ponašala kao da živi u Teheranu. I zbog toga se i razvela od svog supruga i stalno je izazivala mržnju svoga sina prema mužu. Zapravo, vodila je rat protiv sopstvenog muža preko sina i u svemu ga je podržavala. Čak i onda kada je pokrao sopstvenog oca, podržala ga je majka. I mislim da mu je ona i dala tu ideju da pokrade oca, kao što sada pretpostavljam, a to pretpostavlja i američko tužilaštvo, da mu je dala i neku monstruozniju ideju sada otprilike između Božića i Nove godine. Možda mu je pomogla čak da se otarasi i tela, mi to ne znamo. To će ustanoviti američka istraga, jer oni su naj za sve. Oni su i najbolji i najgori u svemu u svetu. I ja Amerikancima apsolutno verujem. S obzirom da nije pronađen ni jedan deo Aninog tela, mislim da mu je dala ideju kako da se isto uništi načisto. Najpre što sitnijim tranžiranjem, a onda kiselinom i bacanjem u kanalizaciju. I to što su se mnogi bunili, pored tolike, znači hemije i kiseline koju je kupio za $450 u Sjedinjenim Državama, a moram reći da su tamo cene istog tog materijala 3 puta jeftinije, možete da zamislite koja je to količina. Kaže, kako je pronađena krv na podu? Pa nije to pronađena lokva krvi. Tragovi krvi su pronađeni u mikronima na podu i izvučena je Anina DNK iz iste. Takođe, onaj polomljeni nož je očišćen. Međutim, krv se najbolje razlaže i ostane ipak deo DNK na tom sečivu. I takođe, na držci istog noža pronađen je DNK Briana Walsha. 1 galon varikine košta $4,5. Znači, on je mogao da kupi 100 galona varikine. To je pola tone, to je 450 litara varikine. Ljudi, mislim, to je van pameti. To je da se uništi DNK jednog, recimo, pogona zla kakav je Auschwitz. I šta su oni uradili sa tolikom varikinom, kiselinom i hemijom? To nije pronađeno. Oni su potapali delove tela u to. Rastapali su nesrećnu ženu, a kasnije, pretpostavljam, sipali u kanalizaciju. I ko zna gde je to sve bačeno. To je neverovatno šta je čovek sve smislio u svojoj suludoj prevarantskoj glavi. Sram ga bilo. I njega i njegovu majku, koja je vaspitala takvog sina i koja ga je podržavala u njegovom ludilu čitavog života. Besan sam zbog ovoga i zbog te monstruozne žene koja nije uspela da se uklopi u američki san i način života. Bila je patološki vezana za svoga sina Briana. Ja sam ubeđen da je od samog početka veze između Ane i Briana majka bila ljubomorna na nju, da je mrzela Anu zato što je ona iz Evrope, jer je imala kompleks od Evropljanki, znači kompleks niže vrednosti. I dok je Ana živela sa Brianom u istoj kući, sve je bilo u redu, funkcionisalo je sve cakum pakum. Međutim, kada se zbog posla preselila u Washington, u njegovoj glavi je počelo nešto da se dešava, najverovatnije pod uticajem njegove zle majke Diane, i on je počeo da stvara neku svoju paranoičnu sliku, zavere protiv njega i kako će on umreti od gladi ako ga ostavi supruga, jer sada je, znači, uslovno osuđen, ne može da se kreće, da se bavi svojim prevarama i tome slično. I on je došao na ideju da iskoristi taj član američkog zakona, da ako nestane jedan od supružnika ili, ne daj Bože, umre po tom istom članu, on nasleđuje sve njegovo, pa i novac.
I know her professionally through real estate and as a sponsor for the event. She came to the group, always was full of life, incredibly giving person, quick thinker, and very good management skills. So when she would make a commitment, she would follow through. Anine prijateljice sa posla su očajne. Ne mogu da veruju šta se desilo. Pogotovo ove najbolje njene prijateljice, Natasha Sky i Pamela Bardi Lopez. Njih dve su upoznale Anu na Gatsby žurci i ostvarile su jedan prisan kontakt koji je trajao do zadnjih dana. Sve one su pripadale organizaciji koju je napravila Natasha Sky, a to je humanitarna organizacija koja se zove Sky Internacionalni centar. The surprising part was that Anna always spoke about her children but never spoke about Brian, and also she would not come with Brian to the events. Even those events were special, it was unusual. You would think that Anna professionally would be with her husband and perhaps nanny would take care of the kids. Walk into a room, you feel her energy. She's either dancing, smiling, laughing. I mean, that's Anna. So it's very hard for me to see that in a past tense. So I just say that she is, her spirit still remains. If I would ask directly, Anna would say, let's talk about the kids. So it was avoidance. It was never a direct answer. Natasha je preko te organizacije pomagala žrtve ovih ratnih dejstava koja se dešavaju na istoku Evrope, nažalost. I Ana je tu pomagala i podržavala, organizovale su, znači, te humanitarne žurke gde se prikupljao novac za decu izbeglu sa ratnih područja. She expressed very deep feelings for me as Ukrainian because we spoke about Serbian war and Ukrainian war. In fact, I invited her to come to the Ukrainian festival in Boston University last August. And Anna said, I'm really sorry, but right now I cannot participate because I am moving my whole life and kids and the family. That's how she said, to Washington, D.C. It was her choice for the reasons that are unknown to me personally. But I thought, this woman can move the mountains. Whatever she decides, it's great. And I wished her the best journey ever. I Natasha Sky je posebno potrešena jednom činjenicom, a o njoj retko ko razmišlja šta će u stvari biti sa Aninom i Brianovom decom. Her boys were everything. Absolutely everything to her. She was driven. She was the super mom. Once I was told that, I was like, there's no way Anna would abandon her children or her job. Immediately, I'm like, something is not right. Pošto svi znamo da su deca od prvog dana Brianovog hapšenja predata preko socijalne službe u 3 različite hraniteljske porodice. Rođena braća su razdvojena. My concern is like, what about the children? It does not look like, unfortunately, that the mother or the sister are coming. It's a tough subject. I iz te iste organizacije javila se jedna Italijanka, odnosno Amerikanka italijanskog porekla, koja je zainteresovana da preuzme Brianovu i Aninu decu i da brine o njima zato što je mnogo volela Anu. I ja bih bio srećan kada bi ona ostvarila tu svoju zamisao, jer i ja sam duboko potrešen činjenicom da 3 mala dečaka koja su do juče živela u srećnoj porodici sa roditeljima, odjednom ostanu i bez roditelja, i bez kuće, i bez svega onoga što su imali i što je činilo njihovo srećno detinjstvo. So, basically, we as a community decided to help the children to keep them together. I ja isto apelujem, ako slučajno neki advokat srpskog porekla gleda ovu emisiju u Americi, da se odmah javi Nataši Sky, jer ova deca zaslužuju da budu zajedno ako nemaju ništa drugo. Ja sam pokušao da stupim u kontakt sa Aninom majkom ovde u Beogradu, međutim ona je preko Aninog i mog zajedničkog prijatelja rekla da ne može da razgovara jer ima prehladu. Ja ne znam da li je prehlada bitnija od sudbine 3 dece,
ali ajde, u redu je. Ona do zadnjeg trenutka nije verovala da je njen dobri zet monstrum. I to je njena stvar. Taj isti zajednički prijatelj mi je rekao da je Ana kao đak, pošto su oni zajedno bili u osnovnoj školi, bila jedna divna devojčica, da je navijala za hokejaški klub Crvena zvezda, zato što su dva dečaka iz razreda trenirala hokej za Crvenu zvezdu. I volela je dečji roman Čarobnjak ide gradom, koji takođe govori o dečaku koji igra hokej. S tim što je taj dečak imao čarobne šibice i njemu se svaka želja ispunjavala kada bi prelomio palidrvce šibice. Ali ona nije verovala u šibice i u njihovu moć i nije verovala u bajke, ona je verovala u američki san, koji je prekinuo jedan monstrum i pretvorio ga u jednu američku noćnu moru i mislim da taj deo priče je više vezan za njegovu majku i vaspitanje njegove majke koja nije uspela da se uklopi u zapadnjački način života jer nije imala američki san. Ona je i dalje sanjala da se vrati u Iran i da će Iran ponovo postati kraljevina. I ova priča nije završena. Pratit ćemo i celo suđenje Briana Walsha koje sledi, ali moram da napomenem da u toj državi, nažalost, nema smrtne kazne i neće završiti na električnoj stolici. Možemo samo da se nadamo doživotnoj robiji ili nekoj ludari iz koje nikada neće izaći. To bi bilo za sada sve vezano za slučaj Ane Walsh, a mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči, a do tada ja vas pozdravljam.